Salam alaikum, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir une évaluation pour les élèves de 5e année pour le projet 1. Le texte parle du renard. Donc, أول حاجة تديرها تقرأ مليح النص تاعك. Le renard. Le renard se nourrit de vers. الثعلب يتغذى على الديدان. D'oiseaux, الطيور. De lapins, الأرانب. De souris, الفئران. Et de fruits. والفواكه. Ils chassent la nuit. يصطادوا ليلا. À leur naissance, عند ازديادهم, les petits, يعني صغار الثعلب, sont gardés par leur mère. أمهم يبقون مع أمهم. Et nourris par leur père. والأب هو المسؤول على أكلهم. En jouant et en bondissant, عندما يلعبون ويقفزون, bondissant, يقفزون, les renardeaux, الثعالب الصغيرة, s'exercent pour la chasse dans les bois. يتمرنون لتعلم الصيادة في الغابة. Dans les bois. Les bois, il y a الغابة. Donc ça, c'est le texte. On passe maintenant aux questions. Compréhension de l'écrit. Recopie la bonne réponse. Pardon. انقل الإجابة الصحيحة. Le renard se nourrit de. معطاني 3 خيارات. graines, vers ولا thym. دونك أنا باش نتأكد من الإجابة تاعي دائما نرجع للنص. Le renard se nourrit de. هاي نرجع لهنا النص. Le renard se nourrit de vers. Donc la réponse تاعي c'est le renard se nourrit de vers. Donc أنت في الورقة تاعك راح تكتب تكتب 1. Le renard se nourrit de vers. D'accord, donc تعاود الجملة كاملة. Le renard se nourrit de vers. Deuxième question. Réponds par vrai ou faux. Le renard est un chasseur de jour. Je reviens au texte. Il chasse la nuit. Donc, le renard n'est pas un chasseur de jour, c'est un chasseur de nuit. Donc ça, c'est faux. Donc ici, je vais écrire faux. Troisième question. Relève du texte un mot de la même famille que renard. Un mot de la même famille que renard. Un mot de la même famille, يعني كلمة عندها نفس الحروف تاع renard. Je vais chercher dans le texte. renard مش راح نعاود ننقل نفس الكلمة, لازم نلقى كلمة تشبه لها وفيها حروف زايدين. Donc je vais chercher, je vais trouver les renardeaux. ها هي renard وزايد فيها EAUX. Donc هذه هي اللي راح نديرها في السؤال تاعي. EAUX. Voilà, donc renard, RENARD, REANARD, نفس le radical. اهو نفس le radical زائد EAUX. EAUX. D'accord, donc le renard هو الثعلب و les renardeaux هما les petits تاعو لا صغار الثعلب. Quatrième question, souligne le complément d'objet direct, le COD, dans cette phrase. Le père nourrit le renardeau. Le père
c'est le sujet. Nourrit, c'est le verbe. Après le verbe, je pose la question quoi ou bien qui. Les renardeaux. Donc, les renardeaux. Je souligne les renardeaux et j'écris C-O-D. المفعول به هو les renardeaux. Le père, c'est le sujet. المفاعل. Nourrit, c'est le verbe. الفعل. Les renardeaux هو المفعول به. Le père nourrit qui? Qui اللي جاوب لي على السؤال qui هما les renardeaux. Donc les renardeaux هما le COD. Exercice 5. Complète. Les petits jouent dans les bois. كيعطيني جملة هكا يقول لي complète. toujours نروح نبحث على الفعل تاعي ونسطر عليه. جو ونجبد l'infinitif في راسي. Joue, c'est le verbe jouer. Très bien. Donc c'est un verbe de premier groupe. هذه كل نديرها في كراس المحاولات تاعي ولا في ورقة المحاولات تاعي ولا في راسي. نفهم باللي جو c'est jouer et c'est un verbe de premier groupe. باش نروح نصرف مع les petits دير لي جو ولا terminaison راني نشوف فيها ENT. Donc j'entoure la terminaison. ندور على la terminaison تاعك. j'entoure la terminaison تاعي ENT باه نعرف واش نبدل غير ENT مع le petit. كانت عندي les petits donc il avec S هنا. les petits c'est il avec S ولا عطاها لي le petit donc مشيت من il avec S il. D'accord, donc le petit il y a il. Donc là je vais conjuguer jouer مع il. Donc نعاود نكتب le verbe تاعي le radical تاعو J O U مع il les verbes de premier groupe باش نحطو je mets E. على بهذه الطريقة ماكش راح تغلط في التصريف. Le petit joue dans les bois. Donc tu في بلاصة le petit نحط tu. donc نعاود نكتب le radical تاع le verbe تاعي اللي هو J O U مع il حطيت E مع tu واش نحط؟ très bien نحط ES. donc تتكون ديجا حفظت لي terminaisons تاع le premier groupe اللي هما E ES E. donc E pour le il et ES pour le tu. D'accord. Exercice 6. Mets la phrase suivante au féminin. Le renard est courageux. Là, بلاصة le حطيت là. donc واش يصرى الغنار؟ مشيت من الماسكولين للفيمينا. donc renard واش ندير لها؟ je rajoute E. renard devient renarde. EST الفعل يتبدل مع الإيل من الإيل للآل. EST مع الإيل EST مع الآل. donc le verbe يبقى كيما راه في الفيمينا ما يتبدلش. courageux c'est un adjectif. l'adjectif نكتبوه في الفيمينا كيما الاسم يرجع في الفيمينا l'adjectif يرجع في الفيمينا. donc courageux هي صفة والصفة تتبع الموصوف. مادام الاسم ولا فيمينا donc الصفة ترجع فيمينا. donc الإكس باش يصرالو هذا يرجع SE. très bien. courageux courageuse. donc عندي كلمتين يتبدلوا. renard ترجع renarde et rajouter le E. courageux ترجع courageuse. X devient SE. On passe maintenant à la production écrite. Rédige un texte de 4 phrases où tu présenteras un animal de ton choix. Donc toujours la première phrase, les 2 phrases et après la production écrite, je souligne les mots-clés. Rédige un texte de 4 phrases. Je souligne 4 phrases. باش نعرف بلي على الأقل لازم ندير 4 جمل. Où tu présenteras. باش ندير je vais présenter un animal de mon choix. C'est-à-dire je vais choisir le chat, le chien, le mouton, la vache. أنا راح نخير واحد فقط. N'oublie pas de donner un titre. سطر عليها donner un titre. ما لازمش تنسى العنوان. De mettre les verbes au présent. Les verbes au présent. لازم les verbes تاعك الكل يكونوا مصرفين في
le présent et d'utiliser la troisième personne du singulier. Voilà. Je souligne la troisième personne du singulier. يعني لازم تستعمل الإيل ولا الآل باش تعوض الانيمال تاعك. دونك نوليو لا بواط اوتي. دونك ديما يعطيها لك باش تعاون روحك بها وتكتب الكلمات بطريقه صحيحه. دونك ما تنساش تعاون روحك بها. لو شا القط، لو شيان الكلب، لو موطون الكبش او الخروف، لا فاش البقره. دوميستيك معناها اليف، سوفاج معناها متوحش، herbivore معناها عشبي يأكل العشب، carnivore معناها لحمي أو يأكل اللحم، la montagne معناها الجبل، à la maison في المنزل، l'herbe هو العشب، ولا viande هي اللحم. أعطاني لي فيرب، أعطاني لو فيرب être، وأعطاني لو فيرب vivre يعيش، وأعطاني لو فيرب se nourrir يأكل أو يتغذى على. أنا أول حاجة نديرها أني نصرف الأفعال تاعي مع الإيل والآل راح يكون نفس التصريف. دونك نصرفهم être مع إيل ولا مع آل واش يرجع très bien EST. دونك أول حاجة ديرها أنك تصرف الأفعال تاعك. دونك être EST. vivre تولي في VIT تحفظهم الأفعال هادو. se nourrir تولي se. C'est un verbe de deuxième groupe. Tu effaces le IR et tu mets IT. se تبقى كيما راهي. دونك كيما هاك صرف الأفعال تاعكم أو الأولين في أول في لابواطا أوتي، ومن بعدها ما عليك غير تهز الكلمات و tu vas les combiner. ما تنساش باللي الجملة تاعك لازم يكون فيها sujet ومن بعد verbe ومن بعد adjectif ولا complément COD. d'accord. donc هذه لا فراس تاعك لازم تكون فيها sujet و verbe adjectif ولا complément. alors رايحين نهزو باغ اكزومبل لو شا. دونك ما ننساش اول حاجه نديرها اني نكتب العنوان لو شا باسكو قال لي لازم ان تيتر. اول حاجه راح نديرها اني نستعمل دوميستيك ولا سوفاج. دونك لو شا اي دوميستيك. مثلا انت خيرت لو شا دونك روح اربط في لابواط مو تاعك لو شا اربطها مع دوميستيك. زيد herbivore ولا carnivore لو شا اي carnivore. دونك اربطها مع carnivore هكا باه تكون وضحت امورك. دوكا وين يسكن لو شا؟ مادام قلنا دوميستيك دونك il vit à la maison اربط مع à la maison. مادام قلت carnivore اربطها مع la viande. هكا باه تكون امورك واضحه. دوكا تخدم تجيك كلش ساهل. دونك نبداو. دونك ديما تخلي مربع 2 وتبدا الفقره تاعك. لو شا تستعمل le verbe être est un animal انت تكون ديجا سطرتها كما قلنا بلي دوميستيك هو حيوان أليف القط. point درت le sujet le verbe et le complément et l'adjectif. دوك تشرح دوميستيك. واش معناها دوميستيك؟ نعاودو نقولو لو شا لا راح نعوضوه بالضمير il. نهزو le verbe vivre vit. واش معناها دوميستيك؟ il vit à la maison ولا dans la maison. تحب دير à la maison تحب دير dans la maison.
مننساش نحط le point. Il, le sujet, vit, le verbe dans la maison, le complément تاعك. دوكا تروح تقول carnivore ولا herbivore. Il, toujours تعوض بالil, et le verbe être, carnivore. القط لحمي، حيوان يأكل اللحم. Il est carnivore. وتروح تشرحها، تحط لو بوان صح، درت sujet verbe adjectif. دوكا تروح تشرح واش معناها carnivore. Il se nourrit. كون ديجا صرفت حتى لو verbe se nourrir. se nourrir تهزو كيما راه بالك تحطو. Oui. Il se nourrit de viande. Carnivore, معناها il se nourrit de viande. Et je mets le point. Il, c'est le sujet. Se nourrit, c'est le verbe. Et de viande, c'est le complément. هكا تسمى كملت الفقرة تاعي واستعملت لي مو من لا بواط مو. D'accord, donc ça c'est pour le chat. Maintenant, on va faire le chien. Donc ندير العنوان هو الاول تاعي، من بعد نرجع للسطر نخلي مربعين، نبدا هنا Le chien est un animal donc نفس الشيء كيما درت بالنسبة للشا راح نزيد ندير pour le chien. Le chien il est domestique donc نربطو مع domestique et il est carnivore aussi. Voilà. Donc ça sera presque la même chose que le chat. Le chien est un animal domestique. Et je mets le point à sujet, verbe, complément. Je معناها domestique. Il. Toujours le نعوضوها بالil. D'accord. Le. دائما نعوضوها بالil. Il vit à la maison. Je mets le point. Sujet, verbe, complément. Ensuite, نقول لك كان herbivore ولا carnivore. Toujours نبدأ بالil. Il est carnivore. نزيد نشرح شو معناها carnivore. معناها il se nourrit de viande. Voilà. Maintenant, on passe au mouton. Le mouton, il est domestique aussi. Donc, نربطها مع domestique. Et il est herbivore. Donc, domestique, c'est à la maison. Herbivore, معناها نربطها مع l'herbe. Il se nourrit de l'herbe. La vache, la même chose. Elle est domestique. Et elle est herbivore.
Donc le mouton. Le mouton est un animal domestique. Est un domestique, c'est-à-dire il vit. Mais هنا نقدر نستعمل ferme, il vit à la ferme ou bien à la bergerie. Ou bien à la maison. Il est herbivore. الخروف حيوان عشبي. معناها herbivore معناها il se nourrit de l'herbe. ولا vache نفس الباراغراف تاع الموتون سي لا vache. في بلاصة الموتون نقولوا لا vache. لهنا ثاني نقولوا لا vache est un animal domestique. في بلاصة il نقولوا elle parce que la vache c'est féminin. donc la vache. بالنسبة لا vache نقولوا elle. لأنه الكلمة كتبدا بلا سي féminin حنا نعوضوها بالال. هنا ثاني نقولوا elle est herbivore. elle se nourrit. donc راح نبدلو غير لي برونون بصح نفس الباراغراف. la vache est un animal domestique. elle vit à la ferme. elle est herbivore. elle se nourrit de l'herbe. voilà. donc merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. نتمنى تكونوا استفدتوا. à la prochaine. N'oublie pas de laisser un j'aime.